کراچی کی سڑکوں پر اب بھی پانی موجود. شہر قائد میں اربن فلڈنگ کے بعد بدترین صورتحال. نکاسی یاب کا نظام پھیل, کئی علاقے ڈوب گئے. شہر کی شاہراہیں اور سڑکیں زیر آب. شارع فیصل بھی اس بار پانی میں ڈوب گئی. بارشی پانی میں گاڑیاں پھنس گئیں. گرو مندر چرنگی اور قیوم آباد چرنگی پر بھی بارش کا پانی جمع. ایم اے جینا روڈ کے ایم سی بلڈنگ کے سامنے بھی پانی جمع. یونیورسٹی روڈ, ڈیفنس صدر, آئی چندی گڑھ روڈ تالاب میں تبدیل. ناگن چرنگی, اورنگی میں نکاسی یاب کا نظام درہم برہم. گلستان جوہر اور غریب آباد کے انڈر پاس پانی سے بھر گئے. سندھ ہائی کورٹ کی مرکزی عمارت کے اطراف بھی بارش کا پانی جمع. جہانگیر روڈ سے گرو مندر جانے والی سڑک پر پانی موجود. کراچی کے مختلف علاقوں سے نکاسی یاب کا عمل جاری. اولڈ سٹی ایریا کے مختلف شاہراہوں کو کلیئر کر دیا گیا. کراچی میں رین ایمرجنسی نافذ. شہر بھر میں آج عام تعطیل. کراچی میں چھٹی کی وجہ سے تمام تعلیمی ادارے, سرکاری اور نجی دفاتر بند. محکمہ موسمیات کی کراچی میں آج اور کل زیادہ بارشوں کی پیش گوئی. کراچی میں آج پھر اربن فلڈنگ کا خدشہ. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی شہریوں سے گھروں میں رہنے کی اپیل. شہر میں کرنٹ لگنے اور دیواریں گرنے سمیت مختلف حادثات میں 10 افراد جاں بحق, متعدد زخمی ہو گئے. وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ. مشینری کی مدد سے جلد از جلد نکاسی یاب کی ہدایات جاری کر دیں. سعید غنی کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں, بارشوں کے بعد انتظامیہ نے کام نہیں کیا. کچھ پوائنٹس ہیں جہاں نکاسی یاب میں مشکلات کا سامنا ہے. کراچی میں بارش سے کہ الیکٹرک کے سسٹم سے جان نکل گئی. 24 گھنٹے بعد بھی سینکڑوں فیڈر سے بجلی کی بحالی نہ ہو سکی. کراچی کا تقریباً 50% حصہ بجلی سے محروم. شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا. ملیر ماڈل کالونی میں 24 گھنٹے سے بجلی غائب. لیاقت آباد کے مختلف علاقوں میں بھی بجلی معطل. بلدیہ, ملیر, کرنگی سمیت سرجانی میں بھی بجلی بحال نہ ہوئی. قومی ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے تنگ آ گئے. سوشل میڈیا پر پیغام میں لکھا کہ بفر زون کی بجلی بحال کر دو. بجلی بند ہوئے 10 گھنٹے ہو گئے, اب تو یو پی ایس بھی بند ہو گیا. ادھر شہر میں انٹرنیٹ اور موبائل فون سروس بھی متاثر. بارش کے باعث کراچی میں فلائٹ آپریشن بھی بری طرح متاثر. اندرون اور بیرون ملک جانے والی متعدد پروازیں منسوخ, کئی تاخیر کا شکار ہو گئیں. بارش کی وجہ سے مختلف پروازوں کا رخ بھی موڑنا پڑا. ایم کیو ایم نے نکاسی یاب کی مفتوش حالت کا ملبہ پیپلز پارٹی پر ڈال دیا. سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشید 92 نیوز سے گفتگو میں کہا کہ کئی سال سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. 4 سالوں سے کراچی کی ایڈمنسٹریشن بھی پیپلز پارٹی کے پاس ہے. کراچی کی سڑکیں ڈوبنے سے ہی ضلعی حکومت کی اہلیت کا اندازہ ہو جاتا ہے. کراچی میں سیوریج کا پانی جاتا نہیں اور پینے کا پانی آتا نہیں. میئر کراچی مرتضی وہاب نے جواب میں کہا کہ شہر کی تمام بڑی شاہراہیں کلیئر ہو چکی. جہاں جہاں ابھی مسائل ہیں ان سے نمٹا جا رہا ہے. شہر کے نالے 40 ملی میٹر بارش کی گنجائش والے ہیں. کراچی میں 170 ملی میٹر سے زائد بارش ہوئی ہے. نالوں کی صفائی نہیں ہوئی تو پانی کی نکاسی کیسے ہوئی؟ مونسون بارشوں نے اندرون سندھ بھی جل تھلے کر دیا. حیدرآباد, میرپور خاص, نواب شاہ, تھر پارکر میں موسلادھار بارش. سیون شریف, عمر کوٹ, جام شوروں میں بھی جم کر برسات ہوئی. تھر پارکر میں آسمانی بجلی گرنے سے 2 افراد جاں بحق, 3 زخمی ہو گئے. سیون کے پہاڑی علاقوں میں بھی تیز بارش کا سلسلہ جاری. بارش کے بعد پہاڑی علاقوں کے ندی نالوں میں طوفانی. سیون کے 15 سے زائد دیہات کے چاروں اطراف پانی جمع ہو گیا. 10 دیہات کا سیون شہر سے رابطہ منقطع ہو گیا. کلاؤڈ برسٹ سے تباہ ہونے والے ثوابی کے گاؤں دلواڑی میں ریسکیو آپریشن. مکانات کے ملبے تلے دبے ہوئے افراد کو نکالنے کی کوششیں جاری. ریسکیو کے مطابق اب تک ملبے سے 29 لاشیں نکال لی گئیں. مزید افراد کی تلاش جاری ہے. رپورٹ کے مطابق ثوابی میں سیلاب سے 50 کنال رقبے پر کھڑی فصلیں تباہ ہوئیں. 14 گھر مکمل تباہ ہو گئے. 16 کو جزوی نقصان پہنچا. مختلف مقامات پر روڈز اور انفراسٹرکچر کو بھی نقصان پہنچا. سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں تیزی. وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ سوات. وفاقی وزیر امیر مقام نے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا استقبال کیا. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سوات کے بعد بونیر روانہ ہو گئے. بونیر میں متاثرین کی دل جوئی کریں گے. سیلاب متاثرین میں امداد بھی تقسیم کریں گے. سیلاب سے ہونے والی تباہ کاری پر بریفنگ دی جائے گی.
पाक फ़ज़ाइया का गिलगित बल्तिस्तान में बड़ा रिलीफ ऑपरेशन शुरू। C-130 तैयारों ने PAF बेस नूर खान से 7 टन खुश्क राशन, रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया और जान बचाने वाली अद्वियात गिलगित पहुँचाईं। ISPR के मुताबिक इमदादी सामान NTMA की मदद से दूर दराज मुतासरा इलाकों में तकसीम होगा। पाक फ़ज़ाइया की टीम्स ने सैलाब में फंसे 75 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। खुराक, अद्वियात, शेल्टर्स और तिब्बी इमदाद मुतासरीन तक पहुँचाई जाएगी। शदीद बारिशों के बाद पंजाब के दरिया बेफरने लगे। ग्लेशियर पिघलने और बारिशों से दरिया में सैलाबी सूरत हाल। PDMA के मुताबिक पंजाब के दरिया में पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है। दरिया सिंध में चश्मा और तौसा बिराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, तरबेला, कालाबाग और सखर बिराज पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाई सतलुज में गंडा सिंह वाला और हेड सुलेमान की मकामात पर निचले दर्जे का सैलाब। नालाइक और पलखू में भी निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। तरबेला डैम 99% और मंगला डैम 74% भर चुका। पाक पतन में दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल। रेस्क्यू टीम्स ने 575 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। आरिफवाला में सैलाब से मुतअद्दिद छोटी बस्तियों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मुजफ्फरगढ़ में ज़मीन दारा बंद टूटने से पानी खेतों में दाखिल हो गया। बानी पीटीआई ने कौमी असम्बली और सेनेट के लिए नए अपोजिशन लीडर नामजद कर दिए। ज़राए के मुताबिक महमूद खान अचकज़ई कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद, आज़म सवादी को सेनेट में अपोजिशन लीडर नामजद किया गया। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकम राजा की नामजदगियों की तस्दीक। बानी PTI ने ज़िमनी इलेक्शन से मुतल्लिक़ फैसले का इख्तियार सियासी कमेटी को दे दिया। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास आज रात तलब ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने। भारत रूसी तेल से नाजायज़ मुनाफा कमा रहा है। भारत रूस से सस्ता तेल खरीद कर रिफाइन करता है, फिर उसे दुनिया भर में बेचकर अरबों डॉलर कमा रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि रूसी तेल से भारत के अमीर तरीन ख़ानदान फ़ायदा उठा रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने इस अमल को इंडियन आर्बिट्रेज करार दिया। कहा कि भारत ने अब तक 16 अरब डॉलर का नाजायज़ मुनाफा कमाया। भारत रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन चुका। भारत का रूसी तेल पर इन्हिसार 1% से बढ़कर 42% हो गया। यूक्रेन जंग नेटो में शमूलियत के मुतालबे पर शुरू हुई। यूक्रेन को नेटो में शामिल होने की दरख्वास्त नहीं करनी चाहिए थी। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि यूरोप यूक्रेन में ज़मीनी फ़ौज भेजने के लिए तैयार है। यूक्रेन को सिक्योरिटी दी जाएगी, लेकिन ये नेटो नहीं होगा। अगले कुछ हफ्तों में पता चल जाएगा प्यूटिन क्या चाहता है। उम्मीद है प्यूटिन मुस्बत रवैया इख्तियार करेगा। दूसरी तरफ तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती हैं ज़ेलेंस्की और प्यूटिन बातचीत पर आमादा हैं। दोनों सदूर की मुलाकात के इंतज़ामात किए जा रहे हैं। अफगानिस्तान में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, 71 अफराद जान से गए। सुबह हरात में मुल्क बदर किए गए अफगान मुहाजिरीन की बस ट्रक से टकरा गई। हादसे के बाद बस में आग भड़क उठी। जाम बहक अफराद में 17 बच्चे भी शामिल।